today? I hope you are still okay. In this special occasion, Ms. Rizi wants to explain to you about Word Book Unit 2, Lesson 1. Please pay attention when I'm explaining to you. Unit 2, Lesson 1. Part A. Complete the conversation. Di bagian yang ini, kalian diharuskan untuk melengkapi conversation atau percakapan. Itu dilihat di nomor 1. Coba di nomor 1 ini ada siswa yang sedang mengerjakan PR-nya. Terus ini juga ada alarm, ya. Jadi nanti kita ngisinya sesuai dengan gambar yang ada di buku ini. Nomor 1. What were you doing when the fire? Kira-kira apa? Oke, Miss Rizi guide ya. What were you doing? What were you doing when the fire alarm went off? Apa yang kamu lakukan ketika alarm kebakaran mati? I was doing my homework when the fire alarm went off. Aku sedang mengerjakan PR ketika alarmnya mati. Bisa diulangi jawabannya yang di sini. I was doing my homework when the fire alarm went off. F-nya double ya, off. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini ada gambar mobil yang di sebelah kanan, sementara yang ini ada anak yang sedang patah lengannya, ya, lengan yang di bawah ini ya patah. Berarti ini nanti bunyi pertanyaannya, what were you doing when you broke your arm? What were you doing when you broke your arm? Oke, langsung di jawabannya. I was riding in a car when I broke my arms. Oke, finish ya. Kita lanjut ke bagian B. Oke, dilihat itu ada soalnya. Read the conversation and answer the questions. Baca percakapan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang di bagian A ini ya. A. What were you doing when you were waiting at the bus stop? Apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang menunggu di tempat pemberhentian bis? I was thinking about playing soccer when I was waiting at the bus stop. Aku sedang berpikir tentang bermain sepak bola ketika aku sedang menunggu di pemberhentian bis. You were daydreaming. Kamu mimpi. Yes, I so missed the bus. Ya, jadi aku ketinggalan bis. Oh no, that's terrible. Oh tidak, itu sangat buruk.
Jadi dia ketiduran, mimpi sewaktu nungguin bis, sampai akhirnya bisnya datang dia masih tidur dan akhirnya ketinggalan. Oke, yang nomor 1. Number 1. Where was he waiting? Di mana dia menunggu? Dia nungguin di mana ya? He was waiting bla bla bla. Diisi sendiri ya. He was waiting bla bla bla. Okay, number 2. What was he thinking about when he missed the bus? Apa yang sedang dia pikirkan ketika dia ketinggalan bis? Dia mikirin apa tadi? He was, ditulis di sini ya. He was thinking about bla 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 bla, isi sendiri. Number 3. Why did he miss the bus? Kenapa dia ketinggalan bis? Kenapa dia ketinggalan bis? He was bla bla bla. Oke? Lanjut ke part C, bagian C. Complete the conversation. Lengkapi percakapan. Di situ ada gambar. Ini ya, yang di sini ada mobil sedang kecelakaan dan juga ada anak yang sedang berjalan dengan anjingnya. What were you doing when you saw the? Apa yang sedang kamu lakukan ketika kamu melihat kecelakaan mobil? Kecelakaan mobil itu car accident. Ditulis di sini ya, car accident. Aku sedang berjalan dengan anjingku ketika aku melihat kecelakaan mobil. I was walking my dog when I saw the car accident. Oke, kita move ke number 2. Di sini ada kapal feri, ada dia lagi menumpangi kapal feri, dan juga di sini ada jam dinding yang menunjukkan pukul 10 ya. Oke, langsung saja ke conversationnya. What were you doing this morning at 10 o'clock? Apa yang sedang kamu lakukan pagi ini saat jam 10? I was sedang menaiki kapal feri ke pulau pagi ini jam 10. I was riding a ferry to the island this morning at 10 o'clock. I repeat. I was riding a ferry to the island this morning at 10 o'clock. Okay, we move to number C. Number C. Di sini ada sebuah stadium, karena ini banyak penontonnya. Ya, stadium. Terus ini juga ada earthquake. Earthquake itu gempa bumi. Oke, langsung diisi yang bagian A. What were you doing when the earthquake started yesterday? What were you doing when the earthquake started yesterday? I was watching a football game in the stadium when
The earthquake started yesterday. I was watching a football game in the stadium when the earthquake started yesterday. Okay, we move to part D. Di bagian D ini disuruh melengkapi kalimat ya. What were they doing when the doorbell rang? Complete the sentences. Disuruh melengkapi kalimat. Number 1. She was brushing bla 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 when the doorbell rang. Dilihat ini lagi ngapain ya. Ini dia lagi gosok gigi. Gosok gigi itu brushing teeth. Nah, karena ini perempuan, kita pakai kata gini. She was brushing her teeth when the doorbell rang. Rang kayak gini ya tulisannya ya. She was brushing her teeth when the doorbell rang. Terus yang nomor 2, when the doorbell rang, she was brushing her teeth. Yang nomor 2 itu tinggal dibalik aja, yang di belakang jadikan di depan, yang di depan berubah posisinya jadi yang di belakang. Oke, kita move ke nomor 3. Nomor 3. While she was brushing her teeth, the doorbell rang. While she was brushing her teeth, the doorbell rang. Sama ya, berarti nomor 1, 2, 3 itu intinya sama, cuma peletakan kalimatnya aja, peletakan katanya aja yang dirubah. Sama aja ya itu, insya Allah bisa. Oke, lanjut ke nomor 4. Coba dilihat nomor 4 itu ada yang lagi mendengarkan musik. Yang nomor 4, he was listening to some music when the doorbell rang. Tetap ya, ketika pintu belnya berbunyi. He was listening to some music when the doorbell rang. Number 5. When the doorbell rang, he was listening to some music. When the doorbell rang, he was listening to some music. Okay, number 6. When he was listening to some music, the doorbell rang. While he was listening to some music, the doorbell rang. Oke, sekarang di part E. Read the conversation and answer the questions. Baca percakapan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan. Caroline. How are you feeling, Dan? Apa yang kamu rasakan, Dan? Not so good. Tidak bagus. Why? What's wrong? Kenapa? Kenapa? Ada yang salah? I went to the baseball game yesterday and somebody took my bicycle when I was watching the game. Aku pergi ke pertandingan baseball kemarin dan seseorang mengambil sepedaku ketika aku sedang melihat pertandingan. Somebody took your bicycle when you were watching the game? That's terrible. Seseorang mengambil sepedamu ketika kamu sedang melihat pertandingan. Itu sangat mengerikan. Yes, when the baseball game finished, I couldn't find my bicycle. Ya, ketika pertandingan baseball selesai, aku tidak bisa menemukan sepedaku. That's too bad. Buruk banget ya, buruk sekali. Why didn't you lock it? Kenapa kamu nggak ngunciinnya? I usually lock it when I go to a baseball game, but I forgot.
Aku biasanya menguncinya ketika aku pergi ke pertandingan baseball, tapi aku lupa. I'm so sorry. I'm so sorry itu ungkapan untuk sedih ya. Aku sedih mendengarnya. Thanks. Terima kasih. It was a birthday present from my mom a few years ago. Itu adalah hadiah ulang tahun dari ibuku beberapa tahun yang lalu. Oke, lanjut ke soal number 1. Why Dan is unhappy? Kenapa Dan ini nggak senang? Nanti jawabnya di sini ya. Dan is unhappy because bla 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 bla. Dilihat sendiri, oke? Miss Rizzy cepatkan aja. Number 2. What was he doing when somebody took his bicycle? Apa yang dia sedang lakukan ketika seseorang mengambil sepedanya? He was bla 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 bla. Oke, untuk yang nomor 3. Why didn't she lock his bicycle? Kenapa dia tidak mengunci sepedanya? Langsung dijawab he apa ya? He bla 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 bla. Number 4. Who gave Dan his bicycle? Siapa yang memberikan Dan sepedanya? His bla bla bla. Oke, dikerjakan sendiri. Yuk kita move ke number F. Find the mistakes and rewrite the sentences. I was reading a book when you calling me. Aku sedang membaca buku ketika kamu memanggilku. Itu sudah benar, cuman ada yang salah. Miss Rizzy tunjukkan. Nanti dicari tahu sendiri ya jawabannya yang mana, yang ini harusnya dirubah jadi apa. Kamu kerjakan sendiri. Itu calling itu diganti, itu bukan calling ya, ganti verbnya. Artinya tetap memanggilku, oke? Menelponku. Number 2. When the fire alarm went up, they were playing volleyball in PE. Ketika lampu alarm mati, mereka bermain volley di pelajaran olahraga. Ini up-nya diganti apa ya kalau mati itu ya. Number 3. While I was taking a science test, we had a fire drill. Ketika saya mengambil tes IPA, kami punya latihan api. Tesnya itu yang salah. Oke? Tesnya yang salah. Number 4. We were washing the dishes while 10:30 last night. Ya, kata while di sini nggak nyambung. Diganti ya. While-nya diganti. Okay, move to part G. Rewrite the sentences using the guide below. Itu dilihat guide itu ada di kotak. Ini sama kayak yang ada di bagian mana tadi. Ya ini loh, di bagian D sama seperti yang G. Jadi kalau kamu belum paham yang G, dilihat lagi pekerjaan kamu yang di bagian D. D tadi ya, dono. Berarti ini kalimatnya itu sama. I was getting dressed when the telephone rang. Aku sedang memakai baju ketika ada telepon berbunyi. Berarti itu yang nomor A. The telephone rang while I was getting dressed. Yang B. When the telephone rang,
I was getting dressed. Yang nomor C, while I was getting dressed, the telephone rang. Sudah, yang nomor 2 dan 3 dikerjakan sendiri. Miss Rizzy yakin sudah paham. Oke, lanjut ke nomor H. Answer the questions. Jawablah pertanyaan. Ini tiap siswa beda ya. Miss Rizzy translatekan. Number 1. What were you doing at 8 o'clock this morning? Apa yang kamu lakukan jam 8 pagi ini? Ini jawabnya harus past tense ya. What were you doing at 3 o'clock yesterday afternoon? Apa yang kamu lakukan jam 3 kemarin siang? Number 3. What were you doing at 9 o'clock last night? Apa yang kamu lakukan jam 9 kemarin malam? Number 4. What were you doing at 6 o'clock on Sunday evening? Apa yang kamu lakukan jam 6 di hari Minggu sore, jam 6 sore. Ya. Oke. Itu diisi ya, dari bagian A sampai H. Jadi nanti tetap mengerjakan soal link yang Miss Rizzy bikin lewat Google Form seperti biasanya. If you need something or you want me to explain to you again, you can call me or you can contact me on WhatsApp. Thank you for listening, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.